हाय पिला माने मु सुश्री स्वागत करूची आज एक नुआ वीडियो को। तो +3 फर्स्ट ईयर रे जो रहूची फर्स्ट टॉपिक भाषा पेपर ऊपर जो लैंग्वेज पेपर रही जोटा जो थिरे अछि भाषा कौन भाषार अर्थ तार स्वरूप कौन संज्ञा कौन प्रकार भेद कौन आमे ता ऊपर डिटेल्स पढ़िबा। मते लागुची गोटे वीडियो तुम मानको पई एंड वीडियो रहिबो आपर ए वीडियो देख सारला परे तुम माने आउ सेकंड वीडियो देखिया को आवश्यकता पड़िबोनी। मु चेष्टा करिछि गोटे वीडियो रे तुमको टोटल भाषा ऊपर कांसेप्ट क्लियर करिया पई। वीडियो टी आरंभ रु शेष पर्यंत धैर्यर सहकारे देखो, बहुत सारा पॉइंट गुडा ऐड करिछि लागु ए लॉन्ग क्वेश्चन पई ए वीडियो टी तम मानको पई परफेक्ट हबो। ए पीडीएफ रे जो जो पॉइंट ऐड करिछि जहा जहा डिस्क्राइब करिक लेखा हिछि ताहा तमरो लॉन्ग क्वेश्चन पाई यथेष्ट हबो। पीडीएफ टी जो माने स्क्रीनशॉट मारिया को चाहौ मारी कि तमे लिखि परिबो किंबा टेलीग्राम चैनल रो लिंक ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले देछि ताकू जाई कि टेलीग्राम चैनल ले जॉइन कर जबो। मो ए वीडियो रो पीडीएफ जो भाषार पेपर रे रही जहा जहा सब टॉपिक गुडा तार पीडीएफ गोटे गोटे वीडियो आलोचना करिबे, गोटे गोटे वीडियो को आमे डिस्क्राइब करिबा पढ़िबा, देन तार नोट मु ता पर दिन शेयर करिबे। तो जो माने टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हेनो शीघ्र शीघ्र जाई जॉइन हे जिवो एवं जो नोट दरकार मते तमे मैसेज करि परिबो किबा मु शेयर कर देबी। आ बाकी रहिला चैनल को जो माने नुआ निश्चय रूपे चैनल को सब्सक्राइब करिबो जेमति कि मोर नुआ नुआ वीडियो तम माने जानि परिबो। वीडियो टी निश्चय रूपे तुम मानक पई हेल्पफुल हबो, बहुत किसी एथि बुझिया को ट्राई करिछि मु। तो वीडियो टी निहाती एंड जाय देखिबो, देखिले बुझी परिबो कोन ए भीतर रहिछि। तो चलंतु वीडियो को विलंब न करी स्टार्ट करिबा। तो प्रथमे देखो पिला माने भाषा भाषा काहा को कहा जाय, एर अर्थ कोन, मीनिंग कोन। आमे बहुत किसी कथा कहूछु, काहे की कहूछु, किपरि कहूछु, कोन तार माने ये सब आम जाना दरकार कि नहीं। आम ओडिया पिला आम ओडिया को बुझा प्रथम दरकार कि नहीं, आगे तार भाषा तार शब्द अर्थ ये सब बुझा दरकार, तापर विषय भीतर को जीवा नुह कि। तो आम जेहेतु भाषा ओडिया पिला तो आमको आगे मातृभाषा कौन कौटू आसी ना कौन सब किसी भाषा उपर बुझा पड़ो आगे से तुम +3 फर्स्ट चैप्टर देछि भाषा। कहीं आगे तुम भाषा शिखिबो कौन कह जाए, कहीं कह जाए, किपरि कह जाए, केमती कह जाए, कौन नाई तुम टोटल लैंग्वेज ऊपर पढ़िबो शिखिबो कहइबो। तापर जाई तुम साहित्य रचना करि परिबो, तापर जाई तुम सुंदर 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 कविता लिखि परिबो, तुम गल्प लिखि परिबो, इत्यादि इत्यादि बहुत किछि करि परिबो। तेणु आगे लैंग्वेज तो देखो भाषार अर्थ उत्पत्ति संज्ञा। देखो भाषा शब्दर उत्पत्ति पिला माने भाषा शब्दर उत्पत्ति कोठु ना, भाषा शब्दटी संस्कृत धातु भाष रु आसी अछि। भाषा धातुर अर्थ भाषा शब्दटी संस्कृत धातु भाष रु आसी अछि। भाष धातुर अर्थ भाष होउछि गोटे धातु। तो ए भाष धातुर अर्थ कोन, कहिबा, व्यक्त करिबा, करिबा, अभिव्यक्ति करिबा। एही धातुरु भाषा शब्दटी गठित होउछि। हमर प्राय प्रत्येक भाषा संस्कृत होउछि तार मूल रूप। संस्कृत को कहा जाए देव भाषा, कहा जाए देवता माने संस्कृत भाषा को व्यवहार करती। तो कहा जाए ब्रह्मा जेते बळे सृष्टि सर्जना कले, जेते बळे वेद रचना कले रूप साम चतुर्वेद अथर्व ये सब को संस्कृत भाषा रे लिखि जंती। तो ब्रह्मा कर सृष्टि सर्जन रे संस्कृत भाषा ब्रह्मा कहा संस्कृत भाषा रे लिखि जंती। तो कहा जाए देवतांकर भाषा संस्कृत। तो ये संस्कृत भाषार सब भाषार उत्पत्ति। तो भाषा शब्दटी सेमती संस्कृत भाष धातु, संस्कृत भाष धातु आसी जार अर्थ कौन, कहिबा, किछि कहिबा, व्यक्त करिबा, मनर भाव को व्यक्त करिबा बा अभिव्यक्ति करिबा। एही धातुरु भाष शब्द गठित होइछि। कोठु ना भाष धातुरु। बुझियला यार अर्थ भाषा माने हेउछि एमिति एक माध्यम जहा द्वारा मनुष्य तांकर चिंता भाव और अनुभूति को अन्य सहित विनिमय करथांते। पिला माने मोर आज इच्छा होची कोन ना बिस्किट खाइबा पई, मोर आज इच्छा होची मिठा खाइबा पई, मोर आज इच्छा होची कोन ना किछि भी खाइबा पई।
तो मते इच्छा होची मु सेटा दुकान को जाई कि कहबी कि बापा को कहबी कि माँ को कहबी कि भाई को कहबी कि सांग को कहबी कि मु दुकान ले जाई निजे खाइबी मु सिना कहले किए बुझी कि मते आनी कि दबो न कि मते मिठा खाइबा को इच्छा होची मते जलेबी खाइबा को इच्छा होची कि मते आउ कोन खाइबा को इच्छा होची मु सिना जणक आगे सेटा को प्रकाश करले से बुझिबो तापर मते दबो तो मो मन रे आसला मु एटा खाइबी मु जाई माँ को कहली माँ मते मिठा खाइबा को इच्छा होची तो से जो कहली मो पार्टी बाहर आगे प्रथमे मनीष चिंता कला मनीष ब्रेन आगे चिंता कला मते कौन करवा दरकार मते कौन कहवा दरकार मनीष ब्रेन आगे चिंता कला ब्रेन तो ब्रेन चिंता कला परे आम ब्रेन लो संज्ञा बा ब्रेन लो बार्ता को लेकिन कौन कला ना जमती मोबाइल नोटिफिकेशन आसुची कौन आप अपडेट होगा जाऊँगी कि कौन कौन नुआ चेंजेस है कि कौन मेसेज आसूची कि किसी भी जमती मोबाइल नोटिफिकेशन आसूची देन तापर किसी मोबाइल आम यूज करूछु ठीक सेमिति माइंड आगे आम मन रे किसी भाबिले आम ब्रेन बा आम मस्तिष्क कौन करे गोटे सिग्नल दिए संज्ञा दिए तो से संज्ञा रे आम बुझी जाऊ आमको कौन करवा दरकार सेमती मते मिठा खाइया को इच्छा है मनुष्यर मस्तिष्क कौन संज्ञा देला पार्टी को कि तू कह तते मिठा खाइया को इच्छा हो तो मो पार्टी कहवा स्टार्ट कला मो जीभ कहवा स्टार्ट कला जाई कहला माँ मते मिठा खाइबा को इच्छा होची तो मो मुंडर चिंता जहाँ आसीथिला मो मस्तिष्क जहाँ जहाँ चिंता आसीथिला से चिंता बड़ा मो मुख माध्यम रे बाहरी पड़ीला बुझी पारल पिला माने तो सेटा कहा गला भाषा सुंदर भाव रे बुझिलो ना तो मो मनर चिंता जहाँ करूछु आम भाव आमर अभिव्यक्तिटा को आमे जो माध्यम रे प्रकाश करूछु सेटा होची भाषा तो बुझी पारलो तापर देखो इंग्लिश वर्ड कौन ना लैंग्वेज भाषार इंग्लिश वर्ड कौन भाषा कौन कह इंग्लिश रे लैंग्वेज तो ये लैंग्वेज रो उत्पत्ति कोड होइछि लैंग्वेज शब्द थी लैटिन शब्द लिंगुआ लिंगुआ रो अर्थ होछि कोन ना टंग बा ठीक हमर जीभ को कोन कह जाय लैटिन ले जिल्ला हमर इंग्लिश रे कोन टंग कह जाय किंतु लैटिन शब्द रे जेतु लैटिन रो आसीछि ताकू लैटिन शब्द रो भाषा रो लैंग्वेज शब्द रा जेतु इंग्लिश नो सेटा होछि लैटिन तो सेटा कोन ना हमें जेमती इंग्लिश रे कहूचे टंग लैटिन ले जीभ रो इंग्लिश होछि कोन ना लिंगुआ तो लिंगुआ माने जीभ रो जेतु हमें कथाटा उत्पत्ति हो न कि पिला माने जार जीभ नाही से कथा अर्थ हबो जार जीभ छोटो से खने कथा हुए ठीक सेमती हम कथार मूल माध्यम कोन हम जीभ तो जेतु जीभ माध्यम रे हम कथाटा परिप्रकाश करूछु भाषा हम पाटी रो आसुची तो सेते जेतु जीभर लैटिन जीभ को कह जाए लिंगुआ तो आम भाषा को कहते कौन लैंग्वेज बुझी पारल तो लैंग्वेज शब्दटा कौटू आसला केमिति हैला नै बुझलो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन निश्चय मन रखिबो इ नोट रे सब किछि डिटेल्स अछि मु जार मेन मेन पॉइंट मु तमन को बुझे दोछि आ बाकी जिंस गुडा जेबुडा मु कहू नै तुमको बट नोट रे अछि ताको तमे स्क्रीनशॉट मारि के सिखि पारो किबा मो टेलीग्राम चैनल रे तर पीडीएफ नै कि डायरेक्ट पढी परिबो बुझि परला मु तो बस मेन मेन पॉइंट गुडा तुमको जस्ट बुझे दोछि बट नोट रे तर टोटल क्लैरिटी रो सह बुझाई छि सुंदर भाबरे भाषार संज्ञा भाषा क्या कुआ जाए एबे बुझी पाले भाषार उत्पत्ति आम शुणिले केमती कोन उत्पत्ति संस्कृत रो कोठो आसी इंग्लिश रो कोठो आसी लैटिन शब्द रो कोठो आसी बुझलो तो भाषा कोन आगे तो भाषा सृष्टि कोन उत्पत्ति केमिति हला भाषा शब्दटा बुझिले तो भाषा कोन ना मनुष्य तांकर भाव चिंता अनुभूति और ज्ञान को मनुष्य तांकर भाव चिंता अनुभूति और ज्ञान को अन्य मानक सहित विनिमय करिबा पाई जे माध्यम व्यवहार करे ताको भाषा कहा जाए अर्थात भाषा हेउची मनुष्य मध्यरे जोगाजोगर मुख्य उपादान भाषा हेउची मनुष्य मध्यरे संप्रेषणर एक माध्यम भाषा हेउची ध्वनि और संकेत द्वारा गठित एक संप्रेषण व्यवस्था मु पूर्वरु कहिथिले ना पिला माने देखो कोन लिखा हैछि ना मनुष्य तांकर भाव चिंता अनुभूति और ज्ञान को अन्य मानक सहित विनिमय करिबा पई जो माध्यम व्यवहार करंती ताहाकु भाषा कहा जाए भाव बा चिंता अनुभूति को प्रकाश करिया पई मु कहिथिली जेमते ब्रेन भाबिबो चिंता करिवो तापर जाकी पाटी रे कहबो ना ठीक एटा को सेथरे एठी डिस्क्राइब करिक लिखा हैछि मु तुमको
ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିକି ବୁଝେଇଦେଲି କି କଣ କେମିତି ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିକି ଆସିଲି ନା, ତ ବୁଝିବାକୁ ତମକୁ ସହଜ ହବ। ତ ଯୋଗାଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଭାଷା। ମୋ ମନର କିଛି କଥା ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି କହିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିବି, ଭାଉଜକୁ କହିବି, ଯାହାକୁ ବି କହିବି। କେମିତି କହିବି? ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମୋର କେମିତି ହବ? ମୁଁ ତା କିଛି କହିବି, ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ହବ। ତ ଯୋଗାଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଭାଷା। ଆମେ ଜଣକୁ କିଛି କହିଲେ, ତା କଥା ବୁଝିଲେ, ଶୁଣିଲେ ଯାଇକି ସିନା ଆଗକୁ ସମ୍ପର୍କ ବଢିବ। ବୁଝିଲ? Language is a system of human communication through speech, symbol or writing। ମାନେ ଭାଷା ହେଉଛି ମଣିଷର କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାଷା ଲେଖିପାରୁ। ରାଇଟିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମନର ଭାବକୁ ହାତରେ ଲେଖି, କଲମରେ, କାଳିରେ, ପେନରେ, ପେନସିଲରେ ଲେଖିକି ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେଟା ହେଉଛି ରାଇଟିଂ। ସିମ୍ବଲ ବା କିଛି ଆମେ ଠାରିକି କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ କହିପାରିବା ତା ମାନେ ଜଣେ କଣ ଡାକିବ ମତେ, ଜଣେ କଣ ଭାବିବ କି ମତେ ଡାକୁଛି। ଖା ମାନେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହିଁ ମୋ ପାଟିକୁ ବାହାରିଲା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ତ ତା ମାନେ ଜଣେ ବୁଝି ନଉଛି। ମୁଁ ଜଣକୁ କହିବି ଏଇ ଏମିତି କହିଲି, ତ ସେମାନେ ଭାବିବ କଣ ମତେ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ହାତ ଜଷ୍ଟ ଠାରିଦେଲି ଜଣକୁ, ଜଣେ ଭାବିବ କଣ ମତେ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଏମିତି କହୁଛି ପଳା ପଳା, ସେ ଭାବିବ କଣ ହଁ ପଳେଇବାକୁ କହୁଛି। ତ କିଛି ସିମ୍ବଲ ବି ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେଟା ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଷାର ମାଧ୍ୟମ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଥଟ୍ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସ୍ପିଚ୍ ମାନେ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ। ନେଚର ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଭାଷା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାବ, ଚିନ୍ତା, ଅନୁଭୂତି ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନିମୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଷା ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଏହା କେମିତି ଗଠିତ ହୁଏ, କେମିତି ବିକଶିତ ହୁଏ ଓ କେମିତି ସମାଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଧାରଣା ହାସଲ କରିପାରିବ। ତ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଛି, ତମେ ନିଜେ ପଢିକି ବୁଝିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ପଢୁଛି। ସାମାଜିକ ସ୍ୱରୂପ, ସୋସିଆଲ ନେଚର। ଭାଷାର ସାମାଜିକ ସ୍ୱରୂପ କଣ ରହିଛି? ସମାଜରେ ଭାଷା କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ? ସମାଜରେ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିଛି? ଭାଷା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଭାଷା କେବଳ ମୋର, ତମର, କି ଆଉ କାହାର ନୁହଁ। ଭାଷା ହଉଛି ସମାଜର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏ ଭାଷା ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ। ଭାଷାଟା ଖାଲି ଭଗବାନ ମତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ବୁଝିବି। ଭାଷା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଟା ସାମାଜିକ, ଗୋଟିଏ ଲୋକର ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଶ୍ୱର। ଭାଷା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଏହା ସମାଜରେ ବିକଶିତ ହୁଏ ଓ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଭାଷା ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶିଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଷା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପଦ। ଭାଷା ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ଶିଖିପାରେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୁଁ କଣ ଏକୁଟିଆ କହି କହିକା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି? ବାପା ମା ମତେ ଶିଖେଇଲେ, ବାପା କହ, ମା କହ, ଖାଇବୁଆ, ପିଇବୁଆ। ବାପା ମା ଅଜା ଆଈ ବାହାର ଲୋକ ମତେ ଶିଖେଇଲେ, ମୁଁ ଖନେଇ ଖନେଇ କଥା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତେଣୁ ଭାଷା ମୁଁ ଶିଖିକି ଆସିନଥିଲି, ମୋର ନୁହଁ, ମତେ ସମାଜ ଶିଖେଇଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି। ତେଣୁ ଭାଷା ସମାଜ ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ସମାଜର ହଉଛି ଭାଷା ଗୋଟେ ସମ୍ପଦ। ବୁଝିଲ? ସମ୍ପ୍ରେଷଣ ସାଧନ। ତ କଣ? ଭାଷାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସମ୍ପ୍ରେଷଣ। ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାବନା, ଚିନ୍ତା, ଅନୁଭୂତି, ଆଦେଶ, ସୂଚନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା। ଭାଷା ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସଂକେତିକ ହଁ, ସଂକେତ ମୂଳକ ସ୍ୱରୂପ, ସିମ୍ବଲିକ ନେଚର। ତ ଭାଷା ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥକୁ ସଂକେତ କରେ। ଉଦାହରଣ, ଜଳ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ସଂକେତ। ଏହା ଜଳ ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତ ଜଳ ମାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳ ଏକ ଶବ୍ଦ, ଜଳ। ତ ଜଳ ମାନେ କଣ? ଜଳ ସେ ପାନୀୟ ଜଳ ହେଇଥାଇପାରେ, ଝରଣା ଜଳ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଜଳ ହଉଛି ଯାହା ହଉଛି ଜଳ, ଜଳର ବିଭିନ୍ନ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସ ର ଜଳ, କିମ୍ବା ପୋଖରୀର ଜଳ, ନଈ ଜଳ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ। ଜଳ ତ ଜଳ, ଜଳ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ସବୁ ଜଳକୁ ବୁଝେଇବ। ତ ଭାଷା ର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଦେଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ କହିବି ମିଠା,
ଏଟା ଗୋଟେ ସଂକେତ ବୁଝେଇଲା ମିଠା ମାନେ ସବୁ ମିଠାକୁ ବୁଝେଇଲା ତା ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଠା ଅଛି ଆସିବ ତ ଭାଷାର ଏଇଟା ହଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ମୁଁ କହିବି ଆ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝେଇଲା ଜଣେ ଡାକୁଛି କି କଣ କରୁଛି ବହୁତ କିଛି ବୁଝେଇଲା ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝିବେ ତ ସେଟା ହଉଛି ସଂକେତ ଏହି ଅର୍ଥରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସାମାଜିକ ସମ୍ମତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରୂପ ଡାଇନାମିକ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ନେଚର ଭାଷା ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସଂସ୍କୃତି ବିଜ୍ଞାନ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡିଆ ଆଜି କହୁଛୁ ସେଇ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଆ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଆମେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଆଜି କହୁଛୁ ନା ପିଲାମାନେ ତମାନେ ପଢିଥିବ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପଢିଥିବ ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବ ସାରଳା ଭାଷା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତାର ସବୁ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ କି ତ ସେ ଯୁଗରେ ସେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାଷା ଅଲଗା ଥିଲା ଆଜି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ ହୋଇକି ସେଟା କଣ ହେଲା ନା ଉନ୍ନତ ହେଇଗଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭାଷା ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛୁ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା କହୁଛୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବନି ସେ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେବେ ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ଆଗରୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ କିସ ସେଟା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେମାନେ କଣ କହିଲେ କଣ ତ ସେମିତି ଭାଷା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଭାଷା ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱରୂପ ଭାଷା ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ସହଜରେ ଭାଷା ଜାଣିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଥାଏ ତେଣୁ ଭାଷା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଜନିତ ଅର୍ଜିତ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ ଭାଷା ହଉଛି କଣ ନା ଭାଷା ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ ଅର୍ଥାତ ଭାଷା ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ଶିଖିକି ଆସିନଥାଏ ଏ ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ଶିଖେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିକି ସମାଜ ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ଭାଷା ଶିଖେ ଏହା ଜନ୍ମ ହେଇକି ମୁଁ କେହି ଶିଖିନଥାନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିକି ଶୁଣିକି ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇକି ସେ ଶିଖେ ସମୁଦାୟ ମୂଳକ ସ୍ୱରୂପ ମତେ ଲାଗୁନି ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ଏଇ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ କରିଛି ତମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବହିରେ ଖୋଜିଲେ ହୁଏତ ନ ମିଳିପାରେ ଏଗୁଟା ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଆଡ କରିଛି ତା ଭିତରେ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିବ କି ହଁ ଏଟା ଲେଖିବା ଦରକାର ତମାନେ ଲେଖିବ ଏସବୁ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଆଡ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହବ ତମେ ଟିକେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ ତମକୁ ଭାଷା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳଦୁଆ ଜଣା ପଡିଯିବ ଭାଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଆଡ କରିଛି ୟା ଭିତରୁ ତମେ ଶିଖିବ ଅନେକ ଲେଖିବ ଦେଖିକି ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱରୂପ ଭାଷା ମାନବ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ଗୀତ ଗଳ୍ପ ପରମ୍ପରା ଇତିହାସ ସବୁ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପିଢିରୁ ପିଢିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତେଣୁ ଭାଷା ହଉଛି ଜନଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆତ୍ମା ଭାଷାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାଷାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝଉଛି ସଂସ୍କୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ ଭାଷା ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛି ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମେ ରଜରେ ଏଇ ସବୁ ରଜରେ ପାନ ଖାଇବା ପୋଡ ପିଠା କରିବା କି ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଏସବୁ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆମେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଥି ପୁରାଣରେ ପଢୁଛୁ ବହୁତ କିଛି ବହିରେ ପଢୁଛୁ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଢିକି ଶୁଣିକି ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମେଳା ଏମିତି କରନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚାନନ ମେଳା ଏମିତି କରନ୍ତି ଚୁଟି ପକା ଏମିତି ହୁଏ ବ୍ରତଘର ଏମିତି ହୁଏ ଏକୋଇଶିଆ ଏମିତି ହୁଏ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ କିଛି ବହିରୁ ଶୁଣୁଛୁ କି ଆମ ମା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ପୂଜାରେ 10ଟା ପାନ 10ଟା ଗୁଆ 10ଟା ନଡିଆ ଦରକାର ସେଟା ଦରକାର ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 10ଟା ଫଳ 10ଟା ଫୁଲ ଦରକାର ତେଣୁ ଭାଷା ହଉଛି ମୌଖିକ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିକି ଆଜି ନିଜେ କରୁଛୁ ନିଜେ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୂଜା ପର୍ବ ଏଟା ସେଟା ଗୀତ ନାଚ ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ କିମ୍ବା କିଛି ବହି ପଢୁଛୁ କି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପୂଜା ହଉଥିଲା ଏଇ ପର୍ବ ହଉଥିଲା ଏଇ ନାଚ ହଉଥିଲା ଏଇ ଗୀତ ହଉଥିଲା ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଛୁ ପଢିକି ମନେ ରଖୁଛୁ ତ ଭାଷା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିପାରିଲା ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କଥା ସିମ୍ପଲ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ତ ଏଇ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମମାନେ ପଢିଦବ ପିଲାମାନେ ଭାଷାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖ ଟାଇପ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାଷାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଧ୍ୱନି ଅନୁସାରେ ଭାଷାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଧ୍ୱନି ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ
ना प्रकार भेद पिला माने हेई पारे तेणु तुम सब प्रकार भेद को सब जगह ऐड करबनी आगे क्वेश्चन देखिबो भाषार जदि लिखाई भाषार प्रकार भेद तुम किसी भी पॉइंट रु लिखि पारिबो जदि लिखाई भाषार ध्वनिगत प्रकार भेद कि भाषार अन्य किसी प्रकार भेद तो तुम से अनुसार एक ऐड कर मुझे सब प्रकार भाषार प्रकार भेद ऐड कर तुमको जोटा क्वेश्चन पचार तुम से ऐड कर गोटे भिडियो तुम भाषार अनेक गुड़ाक प्रकार भेद अनेक गुड़ा स्वरूप अनेक किसी पाइपर मत लगुच सेकेंड भिडियो आवश्यकता पड़ोनी देख भाषार प्रकार भेद भाषा को मुख्यतः दुई प्रकार भाग करा जायछि ध्वनि अनुसार कौन बाचिक भाषा आ गोटे कौन लिखित भाषा अर्थात आमे कहूछु मु ये कथार तुमको कहूछु तुम शुणुछ एटा जस्ट मु तुमको भाषिक एटा भाषिक आ जो नोट रे तुमको लिखी छी एटा होछि लिखित मु जोटा कहबा को चाहूछि मु सेटा को नोट रे लिखि देछि तो सेटा होछि भाषार लिखित रूप मु तुमको लिखि के नोट देछि आ मु जो पार्टी रे तुमको ये माइक्रोफोन धरि की पार्टी रे कहूछि बुझौछि तुम कान रे शुणुछ सेटा होछि भाषार बाचिक भाषा बाचिक भाषा अर्थात वचन माध्यम रे पार्टी माध्यम रे मु कहूछि बुझि पारला भाषार बाचिक भाषा आउ कोन ना लिखित भाषा तने बुझि पारला पिला माने मु सुंदर भाबरे बुझियला मु दुईटा बुझे देली तापर देखो उत्पत्ति अनुसार भाषार प्रकार भेद उत्पत्ति कोन आर्य भाषा बा इंडो आर्यन लैंग्वेज यही भाषा गुड़िक संस्कृत उत्पन्न होइछि उदाहरण ओडिया हिंदी बंगला मराठी गुजराती इत्यादि द्राविड़ भाषा बा द्राविडियन लैंग्वेज यही भाषा गुड़िक दक्षिण भारत में विकसित पिला माने एटा मन रखिबो इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन आसी पारे पीजी जो जतबे पीजी करिवो पोस्ट ग्रेजुएट टाइम रे सब आसी पारे इंपोर्टेंट बुझिलो देखो तिब्बत बर्मियो भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा और अन्यान्य बुझिलो तापर देखो ना व्यवहार अनुसार भाषार प्रकार भेद आम जो व्यवहार करुचे नितिदिनिया जीवन में तार प्रकार भेद तो व्यवहार अनुसार भाषार प्रकार भेद कौन ना मातृभाषा मदर लैंग्वेज फर्स्ट आसवा मो मातृभाषा आमे कौन कहूचु परे आमे कौन शिखिलु जहा कलु शिखिकी कौन को भाषा कहलु अलग कथा एबे जो आमे भाषा कहूचु फर्स्ट मातृभाषा आम जे भाषा जन्म स्थान रे शिशु प्रथमे शिखे ताहा होची मातृभाषा आम छुआ जिते बेले होची जहार छुआ थिबो घरे छोट छुआ जानि थिबो तो छोट छुआ जते फर्स्ट शिखुची कोन शिखुची आगे मातृभाषा ना आगे बापा मां जहा सिखोंती पाटी रे आगे छुआ को से सिखांती आमे जहा जहा यूज करछ आमे छुआ को से सिखोछु ना बाबा मामा खाइबा पीबा एटा हम मातृभाषा में सिखोछु आमे फर्स्ट सिखोछु कि कम गो एप्पल रेबिट फास्ट ए वर्ड कहूनु आम छुआ शिखुची किसी दिन पर ए वर्ड शिखुची आजिकल बापा माँ इंग्लिश शिखौछन शिखुची बट फर्स्ट जो से पार्टी खोलुची आम कौन कहूँ डाक मामा बाबा माँ बापा बाबा खाइबू बाबा पीबू आम एमती कहूँ ना नाई तो हम लैंग्वेज एटा मातृभाषा तो फास्ट होची मातृभाषा तापर आसिला कौन ना द्वितीय भाषा बा सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा लेखा बा जोगाजोग शिखा जाए मु कहलिनी पिला माने इंग्लिश आजिकल बापा माँ शिखौछन्ति छुआ मान को छुआ जन्म होला को इंग्लिश शिखौछन्ति कहीं ना सेटा पढ़ा पढ़ी रे दरकार हबो इंपोर्टेंट तो सेटा हो सेकेंड लैंग्वेज आगे मातृभाषा शिखा होची तापरे कौन शिखा होची ना पिला मान को द्वितीय भाषा शिखा होची बा जो मान को हिंदी लैंग्वेज हिंदी पढ़ा पढ़ी दरकार हबो हिंदी शिखौछन्ति न कि इंग्लिश शिखौची तो सेटा हो सेकेंड लैंग्वेज जार मातृभाषा इंग्लिश से इंग्लिश शिखौथिबो सेटा तार फर्स्ट लैंग्वेज बा मातृभाषा आमर किंतु मातृभाषा ओडिया बुझी परलो राष्ट्रभाषा तब आसला राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज समस्त राष्ट्र रे साधारण जोगाजोग माध्यम भाव में जे भाषा व्यवहार हुए उदाहरण भारत रे हिंदी तो राष्ट्रभाषा हमको सिखाई आम हिंदी शिखिबा तो आंतर्जातिक भाषा एमती भाषा दरकार जोटा कि आंतर्जातिक आमको यूज कर विश्व रे जो जगह को भी गले जो देश जो जगह को गले भी अंतर्जातिक कोटी अंतर्जातिक स्तर विजिट कले अमेरिका हो ऑस्ट्रेलिया हो जोटी आम जो भी जा देश स्तरीय आम से भाषा जमी शिखिपर कौन ना इंग्राजी को आंतर्जातिक भाषा भाव में ग्रहण करा जाए तापर 4 नंबर देखो रूप अनुसार भाषार प्रकार लिखित रूप मौखिक रूप सांकेतिक रूप
ହାତ ଓ ଦେହ ସଂକେତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଆ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କହିଥିଲେ ନା ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇକି କାହାକୁ ଡାକିବି ଆ ବୋଲି ହାତ ଏମିତି ହଲେଇବି ଜଣେ ଜାଣିବ କଣ ନା ମତେ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ଜଣକୁ ହାତ ପଛକୁ ଏମିତି ନେଇ କହିବି ତା ମାନେ କଣ ସେ ଭାବିବ ଇଏ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଦୂର ସେ ଜାଣିବ କଣ ମତେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। ମୁଁ ଦୂରରୁ ଛିଡା ହେଇକି କି ମୁଁ କିଛି କହି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ହାତ ହଲେଇକି ସଂକେତ ଦେଖେଇ ତାକୁ ସେ ବୁଝି ନେଲା ସବୁ କିଛି ବୁଝିଲା। ତ ଏଥର ଭାଷା ମନୁଷ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର। ଏହା ନିଜ ଜାତି ସମାଜ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତୀକ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷା ମିଶି ମାନବ ଜାତିର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିବ ନିହାତି ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଯେମିତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।